سر آپ تو پروگریسو انٹرپریٹیشن. پروگریسو وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس میں نے کیا کیا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سب یہ بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کو نہیں ملا, سب کچھ ہوا, لیکن جس کو نہیں ملا وہ تو آج تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہے, نہ پی ٹی آئی آئی ہے, نہ ہمارے پاس وہ کینڈیڈیٹس آئے ہیں. جی جی سر یو آر ناٹ, آپ نے بھی پورا چیلنج نہیں کیا, آپ بھی رک گئے, آپ بھی آدھے راستے میں رک گئے. وہ ایکسپلین کریں. آج اگر ان میں سے کوئی آتا تو شاید سچویشن کوئی اور ہوتی. اور میں سر یہ آپ کو یاد دلا دوں, جی جی آئی جب ضرورت ہوتی ہے آتے ہیں. اگر آپ شاید دیکھیں کنوینئنٹلی کچھ چیزیں جو پسند نہیں آتی ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وہ وقت بھی تھا جب ایک 3 ممبر بینچ تھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے. وہ بھول گئے. پی ٹی آئی کے صدر تھے ڈاکٹر عارف علوی, انہوں نے تاریخ دے دی تھی, کیوں نہیں دی تھی؟ وہ بھی ہم نے دی نا. پی ٹی آئی ہمارے سامنے تھا, ایس ایم ظفر صاحب ان کے وکیل تھے, وہ سینیٹر بھی ہیں آج, وہ شاید نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں, سوری علی ظفر صاحب تو آج نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ نہ کہیے, یہ خوب یہ انگلیاں اٹھانا اور یہ باہر بڑے بڑے شوز کرنا, سچ بھی کبھی کبھی بول دیا کریں. الیکشن کس نے کروایا, پھر الیکشن رکوائے کس نے کوشش کی؟ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جی مجھے معلوم ہے سر. کون تھا اس میں پٹیشنر بفور دا لاہور ہائی کورٹ؟ نام لے دیں ان کا. پی ٹی آئی تھی, الیکشن رکوانے کی کوشش کی. ہم نے پھر بھی اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا کہ الیکشن ہو. تو یہ خوب ہے. اور یہ بات جو آپ نے بات کہی کہ اس کی کوئی ڈسنفرینچائزمنٹ, وہ بھی کس نے کیا تھا؟ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن نہ کرائیں. آپ تو نہیں, آپ تو کنفلکٹڈ نہیں ہیں یا ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا الیکشن نہ کرائیں. منت سماجت کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ بھئی الیکشن کروا لو. کون تھا پرائم منسٹر؟ مسٹر عمران خان تھے پرائم منسٹر. وہ بھی انفلوئنس کر رہے تھے کہ باہر کے فورسز الیکشن کمیشن پہ سال بھر کی تاریخ دے دی کہ بھئی الیکشن کرا لو. اب یا تو کہیں پھر قانون پاکستان کے ہیں ہی نہیں, کچھ اس کے معنی نہیں رکھتے ہیں, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. وہ تو ایک الگ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. جب ہم ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو ووٹر کا مطلب ہے جو 8.5 لاکھ ممبر تھے ہمیں بتائے گئے تھے پی ٹی آئی کے, ان کا حق کدھر گیا؟ کیا آپ 3 لوگوں پہ 91 لوگ آفس ہولڈرز کے مانے الیکٹڈ؟ کیا نو, آپ دیکھیں, آپ بار بار دیکھیں, جب آپ آدھی بات نہ کریں گے پوری, پھر آپ آدھی بات سب جوڈس کیسے فیصلہ ہو گیا ہے سر؟ ریویو پینڈنگ ہے. اچھا اوکے, تو پھر آپ نہیں, میں نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں. جب آپ ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتے. نہیں, میں نے اس کے بارے میں میرا گریوینس سپریم کورٹ سے نہیں, میرا گریوینس الیکشن کمیشن سے. میرا کوئی بات نہیں, آئین پہ چلیں, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کی تو ججمنٹ مس انٹرپریٹ, کیونکہ جو آپ نے اس دوران انٹرپریٹیشن دیا آپ وہ پڑھیں گے ای سی پی کا رپلائی. اب ذرا یہ جو آپ کا فائنل پیراگراف ہے پڑھ لیں سر. ان دس کنٹری وکٹمز ہیو نو چوائسز. دیکھیں سیاسی باتیں آپ کو کرنا ہے. نو اٹس ناٹ اے سیاسی بات, میں آپ کو فیکٹ سے دکھاتا ہوں. In this country you have no things, everybody, yes, every judge has a thing. There have been great judges who have resigned on matters of principle. They have refused to take the PCO. So please don't take the line of the coward who says I have no option. 22 تاریخ جو لاسٹ ڈے ہے ریزرو سیٹس جمع کروانے کا, اس دن ہمارا سمبل لے لیتے ہیں. 13 تاریخ جو لاسٹ ڈے سمبل دینے کا, فیصل صدیقی صاحب, when you say میرا سمبل لے لیتے ہیں, you are Sunni Ittihad Council. Try to remember that. My lord, I'll show that there is no conflict. Let me just finish my submission. سمبل ہے کیا ویسے؟ جی سنی اتحاد کونسل کا گھوڑا ہے. تو آپ کا تو نہیں لیا, لے لیا. سر آئی ایکسپلین, میں پہلے اس کی انٹرپریٹیشن ختم کروں. اگر صدیقی صاحب, اگر یہ کینڈیڈیٹس جتنے بھی آپ کے میں شامل ہوئے, اگر یہ آزاد نہ ہوتے جی تو آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے؟ نہیں, ظاہر بات نہیں شامل ہوتے. تو یہ تو آزاد نہیں تھے. کس نے سر آزاد تھے, ان کو الیکشن کمیشن نے آزاد کر دیے. اگر وہ بات آپ سمجھتے ہیں ان کا آرڈر غلط تھا, وداؤٹ جورسڈکشن تھا, انلیگل تھا, آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ؟ سلمان صاحب ایکسپلین کریں گے کیونکہ انہوں نے اپیل فائل کی. انہوں نے بھی پوری اپیل نہیں کی. سر I'll just read but I'll come to this. This is very important. You must come, لیکن وہ اپنا وہ پورا کر لیں جو آپ. یہ ون اینڈ سیکیورڈ کا کس طرح مطلب؟ The words secure and one have to be understood within a purposive interpretation of the Constitution. No interpretation can be assigned to these words which converts the proportional representation system into a disproportionate representational system. So you cannot
give it a literal meaning if that means that parties who have a certain representation in parliament get more than their representation. I just told can't you an do that. example. If the party, if the independents don't want to join it, they will be tilted. So the answer to that is, if the rules, I'll come to that. The rules will not control the constitution. Sir, एक आप जैसे ये दिस हैज बिकम अ वेरी फेमस एग्जांपल गिवन बाय जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आइन ये कहता है, इसलिए जवाब ये है, आइन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है। कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया आइन पे, मैंने ये नहीं देखा है गुड गवर्नेंस पॉलिटिकल इस पे, मैंने सिंपल ओथ लिया है आइन और लॉ पे। अब आप उसके तकाजे पूरे करें। आइन ये कहता है जिनने आइन बनाया आप जाके आइन अमेंड कर लें, या आइन कोई प्रोविजन डिक्लेयर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। The difference between how your lordship is reading the constitution and how I am reading the constitution is that both of us agree that the words of the constitution are sacred. But sir, our interpretation is not sacred. You need interpretation. I don't. can be subject to human fallibility. चले आगे बढ़ते हैं। So, I would again rephrase Justice learned hand and say this court should not become a fortress of a dictionary. That is not what you are when you cite these foreign authorities and our authorities and our authorities. जरा सुन, पूरी बात सुन लिया करें ना। आपकी नहीं मिली मुझे कोई, हम नहीं करते ना। मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ। आपकी मुझे कोई प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन। आप जरा सुन तो लीजिए ना। ये इट डजंट कट मच व्हाटएवर। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जिन मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं ना, उनके आइन कल नहीं बने थे, परसों नहीं बने थे। हमारे को अभी कितने साल हुए? 50 साल। उसके साथ हशर किया गया है। ठीक है, ये उन लोगों की जरूरत है या इंग्लिस्तान में जहाँ आइन नहीं हो, वो कहते तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ लिखा हुआ नहीं है। वो हजारों साल पुरानी अपनी हिस्ट्री देखते हैं। जब अमेरिका की बात करते हैं, उनका भी आइन को सदियों गुजर गए। तो हमारा जो आइन है कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। और उसके बाद ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल एच्ड इन स्टोन है कि अब बिल्कुल इंटरप्रिटेशन और सोशल स्ट्रक्चर एकदम से इतना तब्दील हो गया है। अभी जो ओवरहॉल किया था रजा रबानी साहब की जो कमेटी ने, क्या वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 18th अमेंडमेंट। जी 18th अमेंडमेंट। वो कब की थी? रिसेंट है, 2010। सो ठीक है, तो उन्होंने एक एक चीज जाके, और वो मुश्तरका तौर पे तमाम सियासी पार्टी उस पे थे। वो भी पार्टी जो नेशनल असेंबली में नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद आता है, वो सब ने मुश्तरका तौर पे, कुछ लोगों ने एक दो अपने पॉइंट्स रिजर्व किए। मगर ये वो वाला जो इंटरप्रिटेशन है कि ये सदियों पुराना डॉक्यूमेंट, अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करें, और अब इसमें नहीं कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। जब अल्फाज वाज़ेह हैं तो हमारी क्या मजाल कि हम अपनी अकल और अपनी दानिश को बेहतर समझें कि ये जो बराबर के जो, बल्कि वो भी नहीं, जो पेरेंट्स जिन्होंने आइन बनाया था उनसे हम ज़्यादा होशियार हो गए या ज़्यादा अक्लमंद हो गए। तो ये तो बहुत ही वो एरोगेंस और अना की बात आ जाएगी। हमें इसीलिए लफ्ज़ देखना है आइन के, ये पुराना आइन नहीं है, ये नया आइन है। पाकिस्तान में बड़े आइन साजी हुआ, इसमें भी क्या क्या हुआ, फिर वापस मुश्किल से पटरी पे लाते हैं, फिर कोई आता है उसको उड़ा देता है, फिर कोई बेसिक डेमोक्रेट्स बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है। तो अब आप तो माशाल्लाह इसके तो अब लर्नड हैंड को हम कोट करें, वो अपनी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, उनकी बात, उनके आइन ने बहुत सारी चीज़ें की थी जो हमारे आइन ने कभी नहीं की। स्लेवरी उनने अलाउ की थी, विमेन को राइट्स नहीं दिए थे, वो उनका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बातें थी। हमारा आइन है ही प्रोग्रेसिव टू बिगिन विद। सो उसमें आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव एलिमेंट मज़ीद क्या डालेंगे? प्रोग्रेसिव जो लफ्ज़ है उससे ज़रूरी नहीं है, कभी कभी पुरानी चीज़ें भी अच्छी होती हैं, ये भी ख्याल रखिए। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा लफ्ज़ है। ये बताइए फैसल साहब जी, while interpreting the constitution, do we exclude from consideration Western concept? the bitter realities? You cannot. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the constitution
in the light of whatever has happened, and the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the Constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone. How do we then interpret the Constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the Constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter, of that common man, how to protect his right. My lord, I agree with you, but I think the difference between what your lordship is saying and what the Chief Justice is saying, and you know, it's a recognized academic difference, is that his lordship, the Chief Justice, believes in a literal and a historical interpretation of the Constitution. That's a perfectly valid school of thought. I don't believe in that. I don't think that such an interpretation will be able to make the constitutional functional, but let me now move forward. But it's a genuine debate. I must admit, it's a genuine debate. As far as I am concerned, جی سر